Wise Dazzle, and we welcome you to the grandest celebration of our dearest Esther's 50th birthday, and Shahanares. Thank you so much. I would say husband of our birthday celebrant, Mama Esther. A resounding applause for Papa Romeo Sarino. Hey, hey, I'm loving the energy. Hey, hey, hey. That's the energy that I'm looking for. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen. Papa Romeo Sarino. Ano sir? Ay, kay bagang nasiplat naman ni Mama Esther ha ako. Thank you so much once again. Hey, hey, hey. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin the love of my life. Oh, hey! Oh, ang saya ng dina. Sir, tapuan, sir! Tapuan! Kaya! I really love the energy. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen. Thank you so much. Mama, can I invite you here in front? Magkamamalimot ako nung pinanindigan ko na. That said, I'll be teaching you something. When I say, Mama Esther, happy birthday, you say A. Oh, you do the A sign. Lahat po tayo dapat mag-A sign. And as we celebrate tonight, we'll be doing this one. You do the A sign. Ito po, raise your hand. Raise your hand, do the A sign. Do the A sign, A sign. Ayan. Sir, bumon. Do the A sign. Nagpagsa tayo. Do the A sign. And when I say, Mama Esther, happy birthday, you say A. Dapat mabusog it aton A. Once again, ladies and gentlemen, we greet Mama Esther by saying A. Mama Esther, happy birthday! Hey! Once again, parang ang hina. Parang ang hina. Di ko bet yung energy. Dapat may A. O yung malakas talaga A. Ipakita natin at ibuhos natin ang ating pagmamahal kay Mama Esther by shouting and pouring your energy and saying A. Once again, when I say Mama Esther, happy birthday, you say A. Mama Esther, happy birthday! Hey! Thank you so much. Palakpakan po natin, of course, Mama Esther. Happy birthday, Mama Esther. Pwede ko alik ka maka-istorya. Can I have a short talk with you, Mama Esther? Kumusta? How are you feeling tonight, especially that you are celebrating your 50th birthday? Mali ba yung Doro? Mali ba yung Doro na nag-celebrate ako yung 50th birthday? Grasya at Ginoo! Pangudaya, 50 na ako. Ceremony, sir. Pagyak na limang. Tungkol na iya, 50 na ako na si Sir Elian Kaamon. Thank you so much. Sa palakpakan po natin. The family of our capital and of course, loving family of Mama Esther. Once again, isang A naman, John! Thank you so much.
Once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin the star of this celebration, the ever-gorgeous Shannara. And just like earlier, how about we do it likewise to Shannara? When I say Shannara, happy birthday, you say, hey, Shannara, happy birthday! Thank you so much, ladies and gentlemen. Pwede na po tayo magsiupo. And of course, we're requesting Mama, Esther, Papa Romeo, Erico. Mga niyan anay kita hiton kay unahon ani naton ipagkaon nga espirituhanon. Amen. So may ada ko usahay yung i-share diri gani baga hala ba ano. So may ada ko sikreto nga gusto ko hibaruan ninyo kay nakabaruan ko niya pinaagihan pulonghan Ginoo. So may ada usa nga sikreto nga nagpapa halapa or nagkahad, hindi nabuhi, hausa nga tao. Maarang ba ka mo kunalo iton? At nagpapahalaba, hindi nabuhi or nagdudugang, hindi nabuhi? May ba mga kabato na akon? So, kumaray, babasahon nato ng pulonghan Ginoo. Kung ano ba yung sikreto? Kaya na, nagsiselebrate kita hanong kinabuhi na iginhatag ng Mama Esther nagkat Shannara. Amen? So, diri ka na baga na. So, dadalon ko kamo, didiha darahunon. Darahunon, versikulo 9, versikulo 10, nagtuha 12. Nasa rin didi. Basing mamayada ka kinaadman, kinahanglan tumahod ka anay hang Ginoo. That's why nag-anmanay kita kanina. Prayer. Kung nakilala ka iya ano sa mabaraan, may ala ka pagsabot. May dalin diri naman dili ko waray. Bara kay walay luwang Tagalog. So niyan na lang, mag-istorya na lang kita kung gusto niyo Tagalog. Verse 11 na siring, makakapahilawig. Makakapahilawig ang imong kinabuhian, kinaatman. So, ang sikreto kung kay anong nga may ada birthday or nahilawig ang kinabuhian mo sa mga tao, tungod may ada kinaatman. Hello? Makakapahalawig na imong kinabuhian, kinaatman. Wisdom. Ang wisdom, amo itong nakakapahalawig aton kinabuhi. Tikang badiin ang wisdom. Sanay akong Bisaya, waray-waray nga wisdom. Diri ngay ang wisdom. So, nasa rin din, verse 12, ikaw lang ang hawan magpapahimulos kung may himo kinaatman. Na naghimo hadlangit ng hantuna, Diyos na nagtugkog-tugkog hanamon mga bukog, dila taguangkan hanamon nanay. Salamat Ginoo yan ang kaurasan, Father God. Nagpapasalamat kami hindi nga duha o Diyos na nagsiselebrate at ang birthday ka Shannara, kay Mama Esther. Nakita namon Lord ang imong faithfulness sa erabugos ng pamilya. Hanera kinabuhi, Father God. Lord, amon mga pag-ampo, Diyos, nga dayuday, Ginoo, ikaw, Ginoo, makikusa, rabugos ng pamilya, Father God. Salamat, Lord, ang protection. Ang palayo na yung kabutan, hamon, ang mga buto. Ang mga siya na, sacrifice na.
Natanggal ang boses. Sorry? Singwita. Sana nga. Daw ba ang mga bigyan mo ako? Abot ba kita yun? Magpapag 66. Ay, 66 years old. Sana. Lumabas ka. Balitaw ha. Mga titi ka di ako. Happy birthday ha. Ay mo. Hello. Una. Happy birthday, Master Saring Paman. Naon ta nga naon pa nga birthday pa ko sa Pilipinas. Naon ta nga kami kala mapulit Ginoo. Ginoo ako ko. Ako to kami taon mo ko. So, kita la di kita magkakatuloy taon mga kinabuhi. Taon mga sangkay di magkakatuloy taon kinabuhi. Importante ang Ginoo, amo taon kapuranin taon kinabuhi. Ay mo Panginoon niya na 50 hanggang pagkita 18 lang niya. Kinikita mo na. Parang mga ko na ako, nagpagpapaw niya na 21 na niya. Saling naman, kung magpangalagas kita, karabaw na kami nalagas. Pero kita ko muli ito na nalagas sa atin na nahula. Balita, happy birthday. Sa rin naman, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Ako lang nasisirin. Rin naman, may isang takot ka ng agyan at atong mga kinabuhi. Sa kubihin, 25 years, inilagapit ka. Para yun, ito iba ko noon ang forever. Pero kita forever kita. Nagbubulag yan ko nung kamo. Magdiri kayo ng bulang. Lipas na tikalagas. Nagtitikan-tikan lang. Ikaw rin nga ito naman tikalagas. Kung nagtitikan to, unda lang dito. Balitaw, mga salamat. Luyuan mga dinagian. Gitat mga anak. Dinagirang. Problema na ko ay mga kuya. Ay, ako. Mga guwapo. Kuya. Ako siya na. Description na niya, sige na. Pero sir, excuse me, pwede i-awkward lang mo yung kanya na Para ako, isa nilot na rin yung ako na nagwirag-dirag nagpipili, hindi naman ako ikakaupot. Pwes. Kung naman ito niya na nakaplano, pamarubuot lang nga siya na. Balitaw, happy birthday guy. Nagpangan na, ito yung kay, birthday di nga talang nga, daraga diri, nag-birthday diri, nakakaranas si sugali di nga okasyon. Masaling pangan, bis ka ni Lord, kay nagkamayalang nga sugali di nga okasyon. Ang luyuhan pa rin kamo, tali mo mga kuya, pero mama, saling pangan, haluyuhan, pero may kalabaya, bawi na din mo mama. Bawi lang ano kay paman
Ay, pagka-okay. Kalita ako, diri ko na ilabong kay Laba na. Okay, hanggang kayo katanan. Salamat ang mga bisita ng Manhin. Paginahan ng mga taga-Studio Projects. Salamat pag-abot mo. Amo na. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Everybody sing! Everybody! Let's pour our love by singing the happy birthday song! Once more! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Let's sing it once more. 1, 2, 3, and happy birthday to you. Everybody sing! Now, Mama Esther and of course Shannara, it's been a year, and years filled with bliss and blessing. Do know that you are really loved, and may the wishes tonight come true. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Mama Esther and our Kapitan Shannara as they now blow the candle of their king. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Kevin Villalino. We now continue with our second host, Mr. Kurt. Rose presenter is none other than Mr. Prince Dixon. Her Lord, Panginoon. Once again, dancing with our Thank you.